ಮಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ 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 ಮಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಶೃಂಭಾರಯ ದೃಂಬ ಶೃಂಭಾರಯ ಶೃಂಭಾರಯ ದೃಂಬ ಶೃಂಭಾರಯ ಸ್ವರ್ಗಾಪ ವರ್ಗಾಪ ವರ್ಗಾಪ ದಾರಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪ ವರ್ಗಾಪ ವರ್ಗಾಪ ದಾರಿ ವರ್ಗಾಪ ಸ್ವರ್ಗಾಪ ವರ್ಗಾಪ ಸ್ವರ್ಗಾಪ ದಾರಿ ಸ್ವರ್ಗಾಪ ವರ್ಗಾಪ ಸ್ವರ್ಗಾಪ ದಾರಿ ಮಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಆಚಾಟ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ಅಂಬ ನಾರಾವ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ಯಾರಾರ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ಶಾಹ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ಶಾಹ ಶ್ರೀಮಾತೃ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ಭೂಮಾತೃ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ಮಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಆಚಾಟ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ನಾಲಾವ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ದಾಥಾದ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ಯಾರಾರ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ಶಾಖ ವರ್ಗ ರೂಪಿ ಅಂಬ ನಂದಿನಿ ಆನಂದಿನಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಿನಿ ನಂದಿನಿ ಆನಂದಿನಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಿನಿ ಮಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಮಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರ ನಿಲಯೇಶ್ವರಿ
మాతా మహేశ్వరి మంత్రానిలయేశ్వరి మాతా మహేశ్వరి మంత్రానిలయేశ్వరి. మా అమ్మమ్మ ఎక్కడో కూర్చుంది, ముసలిది, సంతోషపడి ఉంటుంది పాపం. చాలా పండు ముసలైపోయింది. అయ్యో పాట పాడతారా అనింది. అంటే అప్పుడెప్పుడో వినిందట, 50 ఏండ్ల కిందట. అప్పటి నుంచి వస్తూ ఉంది. దిన్నము పాడతారా పాడతారా అని చూస్తుందట. అందుకని ఇప్పుడు పాడేస్తాను. అయిపోయింది, సరిపోయింది. మనసులో అనుకుంటే స్వామికి తెలుస్తుంది కదా. నేను 20 ఏండ్లు అనుకున్నా, నేను సరిగా అనుకోలేదు, లేక మీకు తెలియలేదు, మొత్తానికి అడిగానని అడిగేసింది. ఓకే, పాడేశాను. సంతోషం, బెస్ట్ అది. ఊరికే దివ్య దృష్టిలో చూడటం, దివ్య దృష్టిలో మాట్లాడుకోవటం, అదా ప్రత్యక్షంగా ఉండేది. అప్పుడు అడగటం ఎంత బాగుంటుంది. కళలో వచ్చారు మీరు, కళలో